अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग केस चल रहा है साकिब चद्दर और मोमना इकबाल का। मोमना इकबाल की रिसेंटली शादी भी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें सोशल मीडिया पर अभी तक गर्दिश कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि एनसीसीआई की तरफ जो मोमना इकबाल की जानिब से एफआईआर करवाई गई थी, जो एप्लीकेशन भेजी गई थी, उसकी आज एफआईआर हो चुकी है। और हमारे साथ जो है इस टाइम साइबर क्राइम के एक्सपर्ट अदनान खान मौजूद हैं, जो कि मोमना इकबाल के लीगल एडवाइजर। इनसे बात करते हैं कि ये जो सिलसिला है कि आगे कितनी देर तक चलेगा और ये जो एफआईआर अब हुई है ये कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच तैयबा फॉर कमिंग। तैयबा, ये आज 117/26 मोरखा 4 इस महीने की ये FIR दर्ज हुई है ज़ेर दफ़ा 3, 4, 21, 24D ऑफ पीका एक्ट 2016 और पाकिस्तान पीनल कोड 506, 201, 34 और 109 के तहत। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR है। आपको पता है कि NCCIA अब एक इंडिपेंडेंट अदारा बन गया हुआ है, जो कि पहले FIA के साथ मुंसलिक साइबर क्राइम विंग चलता था, अब एक इंडिपेंडेंट अदारा हो गया हुआ है जो और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को लेके चलता है। और FIA की साइबर क्राइम की कोई भी दरख्वास्त, कोई भी एप्लीकेशन फॉर लॉजिंग ऑफ FIR पहले प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर इंक्वायरी के प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद उसके अंदर FIR दर्ज होती है। ये FIR के अंदर जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको पाया गया, जो डिजिटल एविडेंस है उसको टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए एवेल्युएट किया गया। सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जब पाई गई, मालूम हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उसके बाद FIR। ये एक आम पुलिस थाने में दी गई FIR की तरह ये कोई FIR नहीं होती। साइबर क्राइम की जो भी कोई FIR होती है उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है कि अगर ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो इल्ज़ाम ने दिए हैं, तब ही ये FIR का इंदराज किया जाता है। मेरी जो क्लाइंट हैं मोमना इकबाल साहिबा, उन्होंने ये दरख्वास्त NCCIA में जब दाखिल की और उनको ऐसे लगा कि ये उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से इल्तिजा की बज़रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको इंश्योर किया बज़रिया ट्वीट, बज़रिया उनके जो कोर टीम हैं उनके ज़रिए कि इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी बेनिफिट सिटिंग MPA को नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता सिटिंग MPA साहब पास्ट के अंदर एक FIR मोमना के हस्बैंड हमज़ा के नाम पे, हमज़ा हबीब के नाम पे अपने बरवाना के इलाके में करवा चुके थे। किस केस में? देखें जी, जब साकिब साहब को ये पता लगा कि मोमना अपनी ज़िंदगी आगे लेके जा रही हैं, शादी के रिश्ते में बंध रही हैं, मोमना इनके हाथ से निकल रही हैं, मोमना शादी का इनकार कई बार मुतअद्दिद बार कर चुकी थी, इन्होंने पता करवाया कि किस शख्स के साथ ये शादी करने जा रही हैं। जब इनको पता लगा कि वो हबीब है और उसको इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। हमज़ा हबीब का जब नंबर इनको मिल गया तो उस नंबर के ऊपर बवाना के थाने के अंदर अपना लोकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक FIR अंडर सेक्शन 25D ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट एंड 506 ऑफ PPC दर्ज करवा दी, जो कि बिल्कुल ही झूठ पे मबनी है, जिसका सिरे से कोई ना सबूत है, ना ही उसकी कोई बेसिस है। और ये FIR जो उनसी है अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। हमारा अरबाब इख्तियार से ये तकाजा है, ये रिक्वेस्ट है कि उस FIR का इखराज किया जाए, क्योंकि वो FIR एक टूल के तौर पे इस्तेमाल की गई थी कि हबीब जो हैं हमज़ा हबीब, उनकी और मोमना की शादी नहीं होने देंगे। इन्होंने मुबैना तौर पे जो मुझे बताया गया मोमना उनकी बहन की तरफ से, कि इन्होंने जो शादी के वेंडर्स थे उन तक को अप्रोच किया, शादी का वेन्यू पता करने की कोशिश की, इन्होंने हमज़ा हबीब के जो दोस्त हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की, और फिर बिल आखिर
انہوں نے جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ یہ نمبر حمزہ حبیب کا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک جھوٹی فیک فریولس ایف آئی آر درج کروا دی۔ عدنان صاحب یہ سارے ثاقب صاحب کی جانب سے یہ سارے جو ہیں وہ معاملہ دیکھے گئے ہیں، اس کے بعد ان کی ویڈیوز اور نیو ڈیٹا جو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ ثاقب کی جانب سے بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کی سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور جو آج ایف آئی آر ہوئی ہے یہ کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے اور آگے اس کی سزا جو ہے وہ ثاقب چدر صاحب کو کیا ہو سکتی ہے؟ جی میں یہ ایک بات بالکل آپ کی منظر پہ درست کر دوں، یہ فیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ کوئی نیوڈ ویڈیو نہیں ہے، یہ ان کا ایک پروفیشنل آپس میں تعلق تھا جس کی بیسس کے اوپر ثاقب صاحب نے ان کو پرپوز کیا، اور جب آپ کسی کو دوستی کب ہوتی ہے مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کی؟ ان کا جو اگر ہم بات کریں ان کے پاسٹ کے بارے میں تو کتنے سال کا ریلیشن تھا، اور اتنا کہ اسٹرانگ ریلیشن ہو چکا تھا کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ثاقب چدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ رقم وصول کی ہے۔ جی یہ ایک پروفیشنل ریلیشن تھا جس کو انہوں نے اپنے ذاتی ریلیشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ثاقب صاحب نے۔ انہوں نے پرپوز کیا مومنہ کو، جب پتہ لگا کہ یہ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو آبویسلی مومنہ بیک فٹنگ پہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ کسی قسم کا نہ ریلیشن کرنا چاہتی ہوں، نہ اس کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہوں، اور جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دوں گا، پھر بعد میں پتہ لگا کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوئی ہے جس کو پہلی کہہ رہے ہیں۔ تو ثاقب صاحب کی پہلے سے 2 شادیاں جو ان سی ہیں ہو چکی ہیں، اور ان کی غالباً 4-5 بچے ہیں، اور اس سارے سرکمسٹانس کے اندر مومنہ کا 2022-23 کے اندر ان کے ساتھ جو شادی کے پرپوزل آئے اور پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ البتہ کیونکہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں سٹارٹ ہوا تھا، اور ان کا جو آپ تحفے تحائف اور ان چیزوں کی باتیں کر رہی ہیں، وہ ایک کوئی ان کی ایسے نہ کوئی تحفہ ہے نہ تحائف ہے، نہ ہی جو ان سا ہے کوئی گاڑی کا معاملہ ہے۔ جو گاڑی ہے وہ مومنہ کے اپنے نام کے اوپر ہے گاڑی، جو تمام کے تمام جو یہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کروڑوں کے، یہ بھی بالکل سراسر بے بنیاد ہیں، جو کسی طرح سے بھی کوئی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہے ان کی، اور نہ ہی وہ آج تک اس کو منظر پہ لے کے آئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملات سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، عدالتوں یا کچہریوں تک جاتے ہیں، تو دوسری پارٹی کی جانب سے صلح کی آفر کی جاتی ہے، تو کیا ثاقب چدر کی جانب سے مومنہ اقبال کو کوئی صلح کی آفر آئی ہے کہ وہ اس کیس کو بند کر دیں؟ اب انہوں نے شادی کر لی، اپنی ازواجی زندگی میں بن چکی ہیں، اور ان سب ٹاپک کو کلوز کر دیں؟ جی صلح کی آپشن ہم نے کبھی بھی کھولی نہیں تھی۔ صلح کی آپشن صرف اور صرف تب تک اوپن تھی جب تک ہم نے NCCIA کے اندر درخواست دائر کی تھی، وہ آتے معافی مانگتے، شاید میری موکلہ جو سی ہے وہ صلح کر لیتی، لیکن آج کے بعد کیا چینجز آ گئی؟ اس بات نہیں اس بات کے اوپر صلح کر لیتی، اس یقین دہانی کے اوپر صلح کر لیتی کہ آج کے بعد ثاقب صاحب مومنہ کو تنگ نہیں کریں گے، ہراساں نہیں کریں گے، جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دیں گے، ان کا پرسنل ریکارڈ نہیں نکالیں گے، ان کا پرسنل ریکارڈ شیئر نہیں کریں گے۔ یہ ایک غلط فہمی مارکیٹ میں، آپ کے سوشل میڈیا میں، ٹک ٹاک میں پھیر رہی ہے کہ کوئی نیوڈ ویڈیوز ہیں، ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک مجموعہ ہے مختلف تصاویر کا، جس کے اندر اور کچھ AI ویڈیوز کو، پکچرز کو ملا کے ایک 34 سیکنڈ کی ویڈیو۔ دراصل جو کیس ہے وہ ہے ہراسمنٹ کا، سائبر بلنگ کا، انٹیمیڈیشن کا، ان کا جو بریچ آف ڈیٹا کا کیس جو ان سا ہے، وہ صرف ایک 34 سیکنڈ کی ویڈیو کی حد تک محدود نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی ایسا ایکسپلیسٹ مٹیریل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ان سا ہے مومنہ کو کوئی اپنی کردار کشی کی بہت زیادہ کوئی شک ہو یا کوئی پریشانی ہو۔ یہ اس وقت جو FIR درج ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ بالکل مومنہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر کس طرح اس کیس کو پروسیڈ آگے کرنا چاہتی ہیں۔ میں بطور لیگل ایڈوائزر، میں بطور سائبر ایکسپرٹ ان کو اس کے اندر ان کی معاونت کرتا رہا ہوں، اور اگر وہ اس کے اندر کسی صلح کی طرف جانا چاہتی ہیں تو وہ کلائنٹ کا پورا حق ہے، وہ صلح کی طرف جائیں یا وہ اس مقدمے کو کس طرف بھی لے کے جائیں۔ دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ میری موکلہ کا
ग्रीवेंस कैसे रिड्रेस होता है, आया उनका ग्रीवेंस रिड्रेस होता है एक माफ़ी के ऊपर, एक पब्लिक अपॉलजी के ऊपर, क्योंकि साकिब साहब जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये तमाम एक्ट्स करके खाली मोमना को हरासा नहीं किया, उन्होंने मोमना की फैमिली को या उनके खामन को हरासा नहीं किया, उन्होंने मुआशरे में एक दहशत की अलामत भी फैलाई है। हर औरत, अगर ये मुकदमा ना दर्ज होता तो हर औरत एक बाअसर शख्स से डर जाती और कभी भी किसी भी ऑफेंस को रिपोर्ट ना करती। अदनान, ये जो मोमना इकबाल की अब शादी हुई है, ये भी सारे इसी दौरानिया में है, क्योंकि शादी से पहले 2 दिन पहले निकाह भी अर्जेंट करना पड़ा हमजा हबीब और मोमना इकबाल को। अब शादी में भी मौजूद थे, शादी में कोई मसले मसाइल तो नहीं पेश आए? देखिए जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसका सबसे अहम दिन होता है, या उसकी शादी के इवेंट्स जो हैं वो उसके लिए सबसे अहम इवेंट्स होते हैं। इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि साकिब साहब ने उनके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल बना दी। उनका बेसिकली एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं मोमना की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, जिसके लिए वो हरासमेंट भी कर रहे थे ज़रिया साइबर हरासमेंट, अदरवाइज भी। तो मोमना को अपनी शादी की गेस्ट लिस्ट को कर्टेल करना पड़ा, छोटा करना पड़ा, वीआईपीज़ को अवॉइड करना पड़ा, वेन्यूज़ को चेंज करना पड़ा, अपने पॉलर्स को हाइड करके रखना पड़ा। उस तरीके की वो शादी के अंदर वो कैंपेन्स भी नहीं कर सकी जो एक सोशल मीडिया या मीडिया स्टार या एक्ट्रेस, एक हाईली पेड एक्ट्रेस हैं, जो उनकी शादी में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो नहीं कर सके। तो एक खौफ का समा था उसकी शादी के साथ साथ। किसी भी लड़की को मैं कहता हूँ कि उसकी शादी पे जो खुशी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इस शख्स ने उसके ऊपर खौफ तारी कर रखा हुआ था, जो बड़ी ही जुनसी है, काबिल मज़म्मत बात है। लेकिन हम जो काबिल सताइश है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनके अंडर ये फॉल करता है NCCIA, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने इंश्योर किया कि शादी के ऊपर सिक्योरिटी पूरी हो, और साथ ही साथ NCCIA का किरदार, उन्होंने हर इंफॉर्मेशन को बड़ा सेंसिटिवली डील किया जी। यहाँ पर मोमना इकबाल ने हिम्मत दिखाई कि उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादती पर जो है वो आवाज उठाई और लोगों को भी बताया कि अगर आपके साथ ज्यादती होती है, या कोई शख्स आपको डराता है, धमकाता है, या कोई शख्स आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो आजकल के कानून इतने सख्त हो चुके हैं कि हमेशा से आपने सुना है कि खवातीन की सुनी जाती है, लेकिन अगर खवातीन राइट पर होती हैं तो वो डरती नहीं है, बल्कि अपना मुकाबला करती है बहादुरी के साथ। देखा है कि अब उनकी शादी भी हो चुकी है इसी मामले के साथ साथ, और सबसे बड़ी बात कि उनके लाइफ पार्टनर जो है हमजा हबीब साहब उनके साथ खड़े रहे। ये एक बहुत अच्छी बात थी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ खड़ा होना या उस पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। व्यूअर्स, आप लोग की क्या राय है इस प्रोग्राम के हवाले से? अदनान साहब ने जो कहा, आप लोग इसको कितनी हकीकत पर मबनी समझते हैं? मोमना इकबाल की जानिब से या साकिब चद्दर की जानिब से अपने लाजमी हमें नया दौर के कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।